Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, now I'm at Gilimas Harbor. I want get ship trip for at Gilimas till Tanjung Wangi Harbor at Banyuwangi. The tips that you have reaches at trip of ship. First, use the big jacket and the trouser, cause outside if you won't go out at the ship, you have to use the jacket and trouser because all is windy. And second, you have to bring the ticket tools because at the bathroom ships there is no ticket tools. And fourth, you have to get early morning for come here if you don't plan for rent VIP room because at early morning there is much noisy. People will get noisy for take free economic class. And fifth, always bring the medicines. This just in case. And guys, I come here take up by my family. Okay, I will take my ticket first. You can take the ticket online or offline. And I will get the ship at ALP City Line. Now I want to report my ticket. Now we will go to ALP City Line. And here you can rate the people for bring our case. And here guys, we have to scan our ticket before we get in the ship. Okay, my ticket has been scanned. And we will go into the ship. Sorry if my voice is a little. Wow. Like this, guys. It is the old ship. There is 4 till 5 floor here. And this is the bridge. You get on here. Okay. This is my first experience into the ship, guys. Wow. This is just the design. Because this is the old ship. We have to paste on it. And this is the second floor. There is parking area for container. Wow! It's like a hotel. If we get inside it. And this is the economic class. Here there is the bathroom for passengers. Wow, look, it's like hotel, but the hotel is can't move. Itu. Okay guys, now I have rented the VIP class. First floor class A521. And there is a table here. Wow. And there is 4 bed here. Ready to sleep? And this is the chair. There is television here, but
it is old television. And wow, guys, we can see how wonderful it is. Wow. Guys, we will spend the night here for 10 hours. This is the life jacket of clipboard for emergency. This is the life jacket. Okay. We will take rest for now because I'm get up from 1 o'clock, guys. Because at other o'clock up or under 3 o'clock there is much transportation will come here. It is for comfortable each other. Okay guys, now I will take ritual ablution for praying subuh. And let us see if it is beauty or not at the bathroom. This is the bathroom way kept here. This is for men, for woman, but it is the shower room. And it is the ladies' restroom. Wow, it's not too clean, but yeah, it's enough. And let us see the water. Wow, it's so much, guys. Okay, we have taken it to ablution. Come here. Hello, Mom. Have you taken ritual ablution? Yes. And next we see the crescent moon. Wow, guys. Look, that is the moon. Alhamdulillah, the praying call is have big voice here, guys. Masya Allah. And look, my mom is prepared for praying subuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Wow, guys, look the weather. Look the view. Amazing. Look that moon. Did you know what moon is that? And look, there is much ship again. Look, that is the ferry ship. Look that. Hello, Mom. Wow, guys. Look at behind the ships. Wow. Mom, let's we go down. Come on. Yes. This is the west wall from this ship, from ALP City Line. And now we will go for on. Hurry up, Mom, look here. Where is this from? Look, guys, the truck is still calm. Still, how much trucks? 1, 2, 3, 4. 4. And at 7 o'clock we will go. Careful. It's being a pink orange pastel. I like it. I have to take picture. Okay, guys, the ABK is load us for get on. Oke guys, hari ini kita akan belajar tentang perkapalan. Insya Allah bermanfaat banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ini tempat apa? Ini anjungan ya?
atau biasa disebut dengan pitch. Hmm. Apa yang biasanya kan Telepon ini untuk apa? kalau telepon yang ini untuk komunikasi dengan orang mesin di bawah. Ya. Berarti kita bisa nelpon lewat telepon yang ada di sana. Iya, betul. Karena jangkauan cukup jauh jadi kita gunakan telepon untuk kabari orang mesin di bawah. Kita melakukan persiapan mesin atau manuver. Terus kalau yang ini Nah, kalau yang ini radar teh. radar. Iya betul, radar. Dipakai untuk melihat benda yang ada di atas permukaan air, maupun itu gunung, perahu, ataupun kapal-kapal yang lain. Gitu. Wow. Ini apa? Radar juga. Ya GPS. Oh, GPS. Gimana cara gerakin kapalnya? Untuk gerakan kapalnya kita pakai kemudi ini. Nah, Di sini. ya betul. Dan Oh, pakai telegraf ini. Ini untuk mesinnya maju maju mundur. Ya. Pakai kapal saya ini pakai dua mesin ya. Jadi dua telegraf. Kalau gerakin kapal mudah nggak? Kalau untuk kapalnya, kalau bagi saya sendiri pribadi masih sulit kalau bagi saya. Kalau untuk kapten saya mungkin ya atau perwira lagi. Ya. Terus jurusan mana? Sekolah di mana? Kalau saya sendiri sekolahnya di Politeknik Pelayaran Barobong deh. Saya di sini sebagai kadet dan jurusan saya nautik. Apa kadet? Kadet itu semacam mahasiswa magang kalau untuk apa? Sekolah pelayaran taruna gitu lah. Oh. Ya. Tombol-tombol ini untuk apa? Kalau tombol-tombol ini apa? Public addressor. Untuk public addressor seperti sound system lah. Kayak gitu. Public addressor seperti sound system untuk mengumumkan bahwa ada sesuatu kah atau pengambilan makan gitulah semacam. Terus kalau yang ini? Kalau yang ini panel pompa kemudi yang berfungsi untuk menggerakkan daun kemudi. Oh. Dari sini. Ini Kita mulai pelariannya jam 7. ya betul jam 7 insya Allah. Kalau pandu dan muatan udah selesai, kita mulai pelayarannya jam 7. Terus itu untuk apa? Yang ini untuk melihat bahwa berapa kita mainkan daun kemudinya, belok kanan. Oh, jadi kita bisa lihat. Ya, bawa ke daun kemudi ke kanan. Itu. Apalagi Terus? yang ditanyakan? Ini apa? Ini peta laut. Peta laut. Ya. Ini Bali. Ya betul, ini Bali. Ini Lombok. Kita di sini posisinya sekarang. Oh, Ya. itu. Kita menentukan posisi kapal di peta ini setiap jamnya. Jadi kalau misalnya kita berangkat jam 7, jam 8 kita tentukan posisi kapal lagi di mana kapal berada, apakah jatuh ke kiri kah, bagaimana gitu, kita cari tahu posisinya di mana. Berarti ini juga butuh Gimana? pemahaman Ya betul. laut yang matang. Ya. Cara menentukannya itu cukup gampang sih. Kalau kita ada tahu, kita lihat bintang sama bujurnya yang ada di GPS atau radar kan di sini. Cara ini kan bintang sama bujurnya itu. Ini bintang dan bujurnya. Cara menentukan
posisinya kita catat dulu pada jam, anggaplah jam 8 kita mau catat atau menentukan posisi kapal. Kita catat, oh bintang 8 44 menit 45 detik. Nah, kita catat semua lalu kita cari di peta itu. Dan situlah posisi kapal kita. Layarnya bergerak-gerak. Iya. Itu kapalnya. Kalau untuk kapal tuh ya dia gambarnya kayak gini deh, bentuknya kapal ya. Oh, Kalau segitiga. ini, ya. Kalau ini mungkin itu perahu atau apa? Bui. Terus Halo. Makasih, Bas. Masih ada nih, Kak? terus kalau itu untuk apa? Yang mana? Yang Bendera. oh, bendera. Ih, Kak. Ya, kamu balik kasih adek. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.